Hello kids. Today we're going to talk about Costa Rican customs and traditions. El tema de hoy son costumbres y tradiciones costarricenses. I hope you can enjoy talking about some typical food in Costa Rica. Hoy vamos a hablar algo de la comida típica en Costa Rica, especially in what we call sodas or restaurants, en lo que llamamos sodas o restaurantes. We have different activities Costa Ricans likes to do. For example, eat gallo pinto, eat vigorones, or eat acasado. In this page, here we have the Unit 4, Costa Rican Customs and Traditions. We have a menu. Tenemos un menú. And let's see the parts of this menu. We have appetizers. We have main courses, beverages, side dishes, and desserts. Y tenemos también there is a couple in a restaurant. Hay una pareja en un restaurante. And there are some expressions. Y hay unas expresiones que se utilizan mucho a la hora de comer. For example, may I take your order, please? Y le responde a la señora, yes, please. I'd like ceviche for an appetizer. Again, may I take your order, please? Yes, I'd like ceviche for an appetizer. In this page, you have to copy this menu to your notebook. Vamos a copiar este menú en nuestro cuaderno. And of course, the expressions that they are using, may I take your order, please? Yes, please. I like ceviche for an appetizer. Y la conversación de ambos en el cuadro. In the same page, en la misma página, we have some other expressions that we can use. Can I take your order? Yes, please. I like the tomato soup, please. What about you? I'll have a hamburger, please. Ahí tenemos otras expresiones que se pueden utilizar. En el cuadro de abajo tenemos más expresiones. Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo para tomar? Is that all? ¿Sería todo? I will bring your order right away. To drink, I like. Yes, that will be all. What would you recommend? The bill, please. All these expressions you have to copy to transfer to your notebook. Tienes que copiar todas esas expresiones en tu cuaderno. Eso es lo que vamos a ir trabajando por el día de hoy. We have recipes. Here we have a picadillo recipe. The ingredients and the cooking steps. Pay close attention to these verbs: peel, cut, boil, chop, fry, add, stir. And the ingredients. Tenemos esta receta. Préstenle mucha atención a los ingredientes, a los pasos y para preparar el picadillo. Let's continue. Cuando usted le prestó atención a eso, what we are going to do here? You transfer this into your notebook. Usted va a transferir todos esos textos y estos cuadros en tu cuaderno. And then check what of these verbs, boil, chop, cut up, fry, peel, stir, are made with the different ingredients. For example, cilantro, el culantro. We have to boil
the cilantro, chop it. We don't have to cut the cilantro. We have to fry it. We don't have to peel the cilantro, and we have to stir. Todos los verbos que aplican para él los marcamos con un check, y los que no aplican para él según la receta no los marcamos con una X. Y ahí tenemos los otros: onion, parsley, potato, sausage, and sweet pepper. What is the practice? ¿Qué práctica van a realizar ustedes? Pueden realizar de hacer todos de estos ejercicios y de traducir, de buscar en el diccionario el significado del vocabulario nuevo. Look for a typical dish that represents Limón, Guanacaste, Punta Arenas. Vamos a buscar un platillo típico que represente estas provincias. And make an ingredient list of each typical dish you found. Y haga una lista de ingredientes de cada comida típica que encontró. El día de hoy vamos a trabajar esto, chicos. Y la próxima lección estaremos ahondando un poco más en la preparación y los pasos para cocinar una receta.